أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eu busco refúgio em Alá do maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. Começar em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Surato Az-Zukhruf. Mim. Pelo livro lúcido. Nós o fizemos um Alcorão árabe, a fim de que o compreendesseis. E, em verdade, encontra-se na mãe dos livros, em nossa presença, e é altíssimo, prudente. Privar-vos-íamos nós da mensagem, só porque sois um povo de transgressores? Quantos profetas enviamos aos povos antigos? Porém, não lhes chegou profeta algum, sem que o escarnecessem. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Mas aniquilamos aqueles que eram mais poderosos do que eles. E o exemplo das primeiras gerações já passou. E se lhes perguntardes: quem criou os céus e a terra? Dirão: criou-os o poderoso, o sapientíssimo, que vos fez a terra como leito, e vos traçou nela sendas, para que vos encaminhasseis. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. E ele é que envia, proporcionalmente, água dos céus, e com ela faz reviver uma comarca árida. Assim sereis ressuscitados. E ele é que criou todos os canais e vos submeteu os navios e os animais para vos transportardes, bem como para que vos acomodasseis sobre eles. Para assim recordar-vos das mercês do vosso Senhor. Quando isso acontecesse, dizei: glorificado seja quem nos submeteu, o que jamais teríamos logrado fazer. E nós todos retornaremos ao nosso Senhor. Não obstante, atribuem-lhe parceria, dentre os seus servos. Em verdade, o homem é um blasfemo evidente. Qual, insinuais que ele tomou para si as filhas, dentre o que criou,
e vos legou os varões. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. E quando é anunciado a algum deles o nascimento, do que estabelecem como semelhança a Deus, seu rosto se ensombrece, e ei-lo angustiado. Ousã, acaso, comprá-lo com os que se criam no luxo e são incapazes na disputa? E pretendem designar como femininos os anjos, os quais não passam de servos do Clemente. Acaso, testemunharam eles a sua criação, porém, o testemunho que prestarem será registrado, e hão de ser interrogados. E dizem, se o Clemente quisesse, não os teríamos adorado, parceiros. Não têm conhecimento algum disso e não fazem mais do que inventar mentiras. Que, acaso lhes concedemos algum livro, anterior a este, ao qual se pudessem apegar? Não, porém, dizem, em verdade, deparamo-nos com os nossos pais a praticarem um culto, por cujos rastros nos guiamos. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Do mesmo modo, não enviamos, antes de ti, qualquer administrador a uma cidade, sem que os abastados, dentre eles, dissessem, em verdade, deparamo-nos com os nossos pais a praticarem um culto, cujos rastros seguimos. Disse-lhes, que, ainda que eu vos trouxesse melhor orientação do que aquela que seguiam os vossos pais. Responderam, fica sabendo que renegamos a tua missão. Porém, punimo-los, repara, pois, qual foi a sorte dos desmentidores. Recorda-te de quando Abraão disse ao seu pai e ao seu povo: em verdade,
estou isento de tudo quanto adorais. Adoro somente quem me criou, porque ele me encaminhará. E fez com que esta frase permanecesse indelével na memória da sua posteridade, para que se convertessem a Deus. Por certo que os agraciei, bem como seus pais, até que lhes chegou a verdade e um elucidativo mensageiro. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Mas, quando a verdade lhes chegou, disseram: isto é magia, e por certo que o negamos. E disseram mais: na verdade, por que não foi revelado este Alcorão a um homem célebre, de uma das duas cidades, Maca e Taif? Serão eles, acaso, os distribuidores das misericórdias do teu Senhor? Nós distribuímos entre eles o seu sustento, na vida terrena, e exaltamos uns sobre outros, em graus, para que uns submetam os outros. Porém, a misericórdia do teu Senhor será preferível a tudo quanto entesourarem. E, se não fosse pelo fato de que os homens pudessem formar um só povo de incrédulos, teríamos feito, para aqueles que negam o Clemente, telhados de prata para os seus lares, com escadas, também de prata, para os alcançarem. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. E portas, de prata, para as suas casas, e os leitos, de prata. E, lhes teríamos dado, ornamentos. Mas tudo isto não é senão o gozo efêmero da vida terrena. Em troca, a outra vida, junto ao teu Senhor, está reservada para os tementes. Mas a quem menoscabar a mensagem do Clemente destinaremos um demônio, que será seu companheiro inseparável. E embora o demônio o desencaminhe da verdadeira senda, crerá que está encaminhado. Por fim, quando comparecer ante nós, dirá aquele: Oxalá existisse, entre mim e ti, a distância entre o Oriente e o Ocidente. Ah, que péssimo companheiro! Porém, nesse dia, de nada valerá o vosso despotismo, porque sereis companheiros no castigo. Porventura,
podes fazer ouvir surdos, ou iluminar os cegos e aqueles que se acham em um evidente erro. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Mesmo que te façamos perecer, fica certo de que os puniremos. Ou, se quisermos, mostrar-te-emos o castigo que lhes prometemos, porque sobre todos temos domínio absoluto. Apega-te, pois, ao que te tem sido revelado, porque estás na senda reta. Ele, Alcorão, é uma mensagem para ti e para o teu povo, e sereis interrogados. E pergunta aos mensageiros que enviamos antes de ti. Porventura, foi-vos prescrito, em lugar do Clemente, deidades, para que fossem adoradas. Havíamos enviado Moisés, com os nossos sinais, ao faraó e seus chefes, o qual lhes disse: em verdade, sou o mensageiro do Senhor do Universo. Mas, quando lhes apresentou nossos sinais, eis que os escarneceram. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. E nunca lhes mostramos prodígio algum que não fosse mais surpreendente do que o anterior. Mas surpreendemo-los como castigo, para que se voltassem contritos. E disseram: ó mago, invoca teu Senhor, e pede o que te prometeu. Por certo que assim nos encaminharemos. E quando os libertamos do castigo, eis que perjuraram. E o faraó discursou para o seu povo, dizendo: ó povo meu, porventura, não é meu domínio do Egito, assim como o destes rios, que correm sob o meu palácio. Não o vedes, pois, acaso, não sou preferível a este desprezível indivíduo, que mal se pode expressar? Por que, então, não se apresentou com galardões de ouro? Ou não veio escoltado por uma teoria de anjos? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. E ludibriou o seu povo, que o acatou, porque era um povo depravado. Mas, quando nos provocaram, punimo-los e os afogamos a todos. E fizemos deles um escarmento e um exemplo para a posteridade. E quando é dado como exemplo o filho de Maria, eis que o teu povo o escarnece. E dizem, porventura, nossas divindades não são melhores do que ele? Porém, tal não aventaram, senão com o intuito de disputa. Esses são os litigiosos. Ele, Jesus, não é mais do que um servo que agraciamos, e do qual fizemos um exemplo para os israelitas. E, se quiséssemos, teríamos feito a vossa prole de anjos, para que vos sucedessem na terra. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. E Jesus será um sinal do advento da hora. Não duvideis, pois, dela, e segui-me, porque esta é a senda reta. E que Satanás não vos desencaminhe. Sabei que é vosso inimigo declarado. E quando Jesus lhes apresentou as evidências, disse: Trago-vos a sabedoria, para elucidar-vos sobre algo que é objeto das vossas divergências. Temei, pois, a Deus, e obedecei-me. Deus é meu Senhor e vosso. Adorai-o, pois, eis aqui a senda reta. Porém, os partidos discreparam entre si. Ai dos iníquos, quanto ao castigo do dia doloroso. Aguardam, acaso, que a hora os surpreenda subitamente, sem estarem precavidos? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Nesse dia os amigos tornar-se-ão inimígos, exceto os tementes. Ó servos meus, hoje não serei presas do temor, nem vos atribulareis. São aqueles que creram em nossos versículos e foram muçulmanos. Entrai, jubilosos, no paraíso, juntamente com as vossas esposas. Serão servidos com bandejas e copos de ouro. Aí, as almas lograrão tudo quanto lhes apetecer, bem como tudo que deleitar os olhos.
aí morareis eternamente. Eis aí o paraíso, que herdastes por vossas boas ações, onde tereis frutos em abundância, dos quais vos nutrireis. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Por certo que os pecadores permanecerá eternamente no castigo do inferno, o qual não lhes será atenuado e no qual estarão desesperados. Jamais os condenamos, senão que foram eles iníquos consigo mesmos, e gritarão: ó Malik, que teu Senhor nos aniquile. E ele dirá: sabei que permanecereis aqui, eternamente. Temos-vos apresentado a verdade. Porém, a maioria de vós a aborrece. Que, porventura, tramaram alguma artimanha? Sabei que a desbarataremos. Pensam, acaso, que não ouvimos os seus colóquios, nem as suas confidências? Sim, porque os nossos mensageiros, entre eles, os registram. Dize-lhes: se o Clemente houvesse tido um filho, seria eu o primeiro entre os seus adoradores. Glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, Senhor do trono, de tudo quanto lhe atribuem. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Deixa-os, pois, que tagarelem e se regozijem, até se depararem com o dia que lhes tem sido prometido. Ele é Deus, nos céus e na terra, e ele é o prudente, o sapientíssimo, e bendito seja aquele de quem é o reino dos céus e da terra e tudo quanto existe entre ambos, em cujo poder está o conhecimento da hora. A ele retornareis. Quanto àqueles que invocam, em vez dele, não possuem o poder da intercessão. Só o possuem aqueles que testemunham a verdade e a reconhecem. E se lhes perguntas quem os criou, certamente dirão: Deus. Como, então, se desencaminham? O mensageiro disse: ó Senhor meu, em verdade, este é um povo que não crê. Sê condescendente para com eles, ó Mohamed, e dize: paz. Porém, logo haverão de saber